امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے لیے زمانے میں جو ہمت نہ ہارے ناول کا دوسرا حصہ لے کے آئی ہوں۔ پہلا حصہ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اور مجھے کمنٹس بھی ملے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پسند آیا، شکریہ۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پورا ناول آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت ہٹ کے ہے، بہت منفرد ہے، اور اس میں دلچسپی آخر تک برقرار رہے گی انشاءاللہ۔ یہی کچھ ساتھ بھی ہو رہا تھا، مگر یمنا ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال دیتی۔ یمنا نے ہر کام سیکھا، وہ کھانا پکانے کے علاوہ ہر کام کر سکتی تھی۔ اس نے کھانا پکانے کی کوشش بھی کی، ایک مرتبہ چاول بنائے جو بہت اچھے بنے۔ اس کے علاوہ وہ برتن دھو لیتی تھی، ڈسٹنگ کر لیتی تھی، کاموں کی اسے ضرورت تو نہ تھی۔ کھانا ماما خود بناتی تھیں اور بہت اچھا بناتی تھیں، مگر اس نے ہر کام سیکھا کہ زندگی میں کبھی ضرورت پڑے تو مشکل نہ ہو۔ اللہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر ایک حص چھن جاتی ہے تو بہت سی اور حصے کام کرنے لگتی ہیں۔ یمنا نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی۔ وہ اپنے اسکول کی ہیڈ گرل تھی، ڈرامٹک سوسائٹی کی جنرل سیکرٹری، میرٹ پر منتخب ہوئی، تقریری مقابلوں اور مضامین لکھنے کے مقابلوں میں بھی اول آتی۔ اللہ نے ایک تو اسے حسن کی دولت دی تھی، حسن کی دولت عطا کی تھی، اور اوپر سے ذہانت اور محنت نے سونے پر سہاگا کا کام کیا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا کہ اس میں کوئی کمی ہے۔ وہ کام کر جاتے جس کے متعلق اسپیشل بچے صرف سوچ کر ہی رہ جاتے ہیں، خود میں ہمت و جرأت نہیں پاتے کہ اتنا کچھ ایک ساتھ کر جائیں گے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کے دوران جہاز کے پائلٹ کی مدد سے، جو یمنا کے والد کے دوست تھے، یمنا پائلٹ کے ساتھ جہاز کے پائلٹ کیبن میں بیٹھی تھی۔ اچانک انکل ہمایوں نے یمنا سے کہا کہ جہاز کنٹرول کرو اور چلاؤ۔ یمنا حیران رہ گئی، مگر پھر انکل ہمایوں کی مدد سے اس نے جہاز کے بٹن دبانے شروع کیے اور کامیابی سے جہاز چلانے لگی۔ بعد میں انکل نے کہا کہ پیسنجر روم میں جا کر یہ نہ کہہ دینا کہ آپ نے جہاز چلایا ہے، پیسنجر تو ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ یمنا نے شرارت سے کہا، میں تو انہیں بتاؤں گی کہ دیکھیں میں نے جہاز چلایا ہے۔ انکل ہمایوں نے زور کا کہکہ لگایا اور یمنا بھی ہنسنے لگی۔ یمنا کی مما پاپا اسے ہر جگہ فخر سے لے کر جاتے تھے۔ کوئی تقریب ایسی نہ تھی جس میں یمنا شامل نہ ہوتی۔ جب وہ تیار ہو کر کسی بھی تقریب میں جاتی تو سب کی نظریں اس کی طرف ہی اٹھتی تھیں۔ ہر کوئی یہ بھی نہ نوٹ کر پاتا تھا کہ اس نے مما کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے، مما اسے گائیڈ کیوں کر رہی ہیں۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں کو دیکھ کر کسی کی توجہ اس طرف نہ جاتی تھی کہ یہ خوبصورت آنکھیں بینائی سے محروم ہیں۔ ان آنکھوں سے چلکتا عزم، اعتماد اور چمک لوگوں کو دھوکہ دے جاتا تھا کہ ان میں کوئی کمی ہے۔ یمنا کے اسکول میں 2 بچیاں اور بھی داخل ہوئی تھیں، اتفاق سے وہ بھی بینائی سے محروم تھیں، اور ان کے نام بھی یمنا ہی تھے۔ یمنا شوکت کے علاوہ یمنا حفیظ اور یمنا شرجیل تھیں۔ تینوں میں دوستی ہو گئی۔ وہ دونوں بھی ذہین اور محنتی تھیں۔ باقی کلاس فیلو بھی تینوں کے ساتھ نرمی ہمدردی کا رویہ رکھتی تھیں۔ چند لڑکیاں تھیں جو انہیں ہرٹ کرتی تھیں، مگر وہ ان کی پرواہ ہی نہ کرتی تھیں۔ یمنا شوکت کی سالگرہ قریب آ رہی تھی۔ ابھی تک ماما پاپا یمنا کی سالگرہ اس پہلے سال والی سالگرہ کی طرح ہی دھوم دھام سے مناتے تھے کہ کہیں یمنا کو کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ باقی کے بہن بھائی بھی یمنا کی خوشی میں خوش ہوتے تھے۔ اس مرتبہ یمنا نے سالگرہ میں اپنی پوری کلاس فیلوز اور ٹیچرز کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ مما پاپا نے خوشی سے اجازت دے دی تھی۔ اس مرتبہ سالگرہ گھر کے لان میں کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یمنا 8ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ یمنا کی سہیلیاں بھی خوش تھیں کہ ایک دن تو پڑھائی کے بوجھ سے نجات ملے گی، خوب ہلا گلا کریں گی، موج مستی میں وقت کا
खूब हल्ला गुल्ला करेंगी, मौज मस्ती में वक्त का पता ही ना चलेगा, रौनक और मज़ा अलग। यमुना शौकत ने यमुना हफीज़ और यमुना शर्जील को ख़ास तौर पर इन्वाइट किया था। ख़ुद मम्मा के साथ उनके घर कार्ड देने गई थी। कार्ड बहुत खूबसूरत और ज़्यादा तादाद में छुपाए गए थे। पापा, मम्मा के दोस्त, रिश्तेदार, कोलीग भी मौजूद थे। बहन भाइयों के दोस्त और क्लास फेलो भी बुलाए गए थे। सालगिरह वाले दिन शाम से ही मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। लॉन और कोठी में फुल लाइटिंग की गई थी। दरख्तों और पौधों को भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। जगह जगह पौधों पर और पोल्स और तारों पर गुब्बारे लटकाए गए थे। बाकायदा शादी की तकरीब की तरह स्टेज बनाई गई थी, जिस पर खूबसूरत और कीमती सोफ़े और टेबल रखे गए थे। स्टेज पर की पिछली कनात पर बड़ा सा बैनर लगाया गया था, जिस पर हैप्पी बर्थडे यमुना शौकत सुनहरी हरूफ में धमक रहा था। यमुना की क्लास फेलो सहेलियाँ पूरे लॉन में चहक रही थी। ज़र्क बरक और रंग बिरंगे लिबासों की शान ही और थी। हर कोई कैमरों से तस्वीरें खींच रहा था। प्रोफेशनल कैमरामैन भी लड़कियों का फ़ोटो सेक्शन कर रहे थे। पूरे मेहमान अभी नहीं आए थे। मेज़बान आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। यमुना भी गोल्डन मैक्सी में मलबूस अपने दोस्तों के साथ मसनूई बनाए गए गेट पर खड़ी मेहमानों को वेलकम कर रही थी। साथ में रिमशा, यमुना हफीज़ और यमुना शर्जील भी मौजूद थी। एक दो कज़न सहेलियाँ भी साथ थीं। यमुना के खूबसूरत और सुडौल बदन पर गोल्डन मैक्सी बहुत जच रही थी। जो आता उसके ड्रेस और खूबसूरती की तारीफ़ ज़रूर करता। साथ में ये भी कई ख़वातीन कह देती थीं कि अगर आँखें होती तो हुस्न वाकई लाजवाब है। यमुना आखिरी जुमला भी सुन लेती मगर नज़रअंदाज कर देती। कहने वाली इस जुमले का असर देखे बगैर ये जा वो जा। यमुना की कोई सहेली उसकी तवज्जो बटाने के लिए कोई चुटकुला छोड़ देती और सब ज़ोर से कैका लगा देती। कोई ख़तून तीनों यमुना को बड़ी गहरी नज़र से देखने के कहीं उन्हें धोखा तो नहीं हो रहा कि वाकई तीनों ठीक हों, हमें वो ब्लाइंड नज़र आ रही हों। तीनों के कम्प्लेक्स भी गोरे चिट्टे थे और कद भी तकरीबन बराबर और लंबे थे। लंबे और स्याह बाल तीनों ने खोले हुए थे, खूबसूरती से मेकअप किए हुए थे। एक नज़र देखकर कई नौजवान दिल थाम कर रह गए थे। कहीं तो खामख्वाह करीब आने की कोशिश में थे, मगर वो आपस में ही मगन थी। तीनों हील नहीं पहन सकती थीं क्योंकि गिरने का ख़तरा था। वैसे भी उनकी हाइट इतनी मुनासिब थी कि हील की ज़रूरत भी ना थी। यमुना शौकत कई बार लड़खड़ा भी चुकी थी, मगर कोई करीब में उसकी साथी फ़ौरन से थाम लेती। तीनों बोलती भी बहुत थी। उनके पास गुफ्तगू के लिए इतनी बातें थी कि वक्त कम पड़ जाता था। जब सब मेहमान आ गए तो मेहमान तो गोल टेबल्स के साथ रखी कुर्सियों पर बरजमा हो गए। यमुना की मम्मा, पापा, बहन भाई, यमुना हफीज़ और यमुना शर्जील और कुछ और कज़न और दोस्त स्टेज पर जाकर बैठ गए। जिनको जगह नहीं मिली वो पीछे खड़ी हो गई। बाकायदा तस्वीरें बनवाई जाने लगी। पूरे 9 बजे केक लाया गया। टेबल गिफ्ट से खाली करवा के इस पर केक रखा गया। केक पर 13 कैंडल लगाई गई थी। जब कैंडल रोशन की गई तो कैंडल की ख्वाबनाक रोशनी में यमुना का मुखड़ा और भी हसीन लग रहा था। कैंडल यमुना शौकत ने जैसे बुझाई, हैप्पी बर्थडे सब ने सुर में गाया। साथ में क्लैपिंग भी हुई। मम्मा पापा ने बचपन की तरह यमुना का हाथ पकड़कर केक कटवाया। एक बार फिर हैप्पी बर्थडे और तालियों का शोर उठा। मम्मा ने यमुना के माथे पर बोसा दिया। पापा ने यमुना के सर पर हाथ से प्यार भी दिया। मम्मा पापा जैसे ही उठे, यमुना शौकत की सहेलियों ने यमुना शौकत की खूब दुर्गत बनाई। क्रीम वाला केक, स्नो स्प्रे उसके चेहरे पर और सर और कपड़ों पर लगा दिया। गुब्बारे पार्टी पाकर फोड़कर खूब शोर शराबा और हल्ला गुल्ला किया गया। यमुना हफीज़, यमुना शर्जील ने यमुना शौकत को गले लगाकर एक बार फिर हैप्पी बर्थडे कहा और केक खिलाया। 60 तस्वीरें भी बनवाई, ग्रुप फ़ोटो बनवाए। इस वक्त खाने पर बुलाया जाने लगा तो सब शरीर लड़कियां खाने की टेबल्स की तरफ बढ़ गईं।
तीनों यमुना का खाना टेबल साफ करवा के वहीं लगा दिया गया। खाने के दौरान भी शरारतें और गपशप होती रही, कहके भी बुलंद होते रहे। खाने के बाद संजीदा बुजुर्ग और बड़े घर की तरफ चले गए, घर के अंदर चले गए। सिर्फ नौउम्र और नौजवानों का टोला रात गए तक हल्ला गुल्ला करता रहा। गाने के मुकाबले भी किए गए, सुरों की खूब दुर्गत बनाई गई, बच्चों वाली गेम भी खेली गई। रात 12 बजे के बाद सब लड़कियां अपनी अपनी गाड़ियों में घरों को चल दी। यमुना ने बहुत कहा कि यमुना हाफिज़ और यमुना शर्जील उसके घर रुक जाए, मगर वो अपने मम्मा पापा को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। पहले ही बहुत देर हो गई थी। डांट पड़ने का पूरा इम्कान था, क्योंकि वो ड्राइवरों के साथ आई थी, क्योंकि हफ्ते को सालगिरह हुई थी और आज इतवार था और सब देर तक सोते रहे। गिफ्ट्स खोलने का टाइम भी ही ना मिला। शाम को सब ने मिलकर गिफ्ट्स खोलने शुरू किए। अच्छे और कीमती गिफ्ट्स के अलावा अजीबो-गरीब बचकाना गिफ्ट्स भी थे। किसी पैकेट में फीडल था, किसी में चूसनी, किसी में बेबी टॉयज़ था, जो मैं शरारत के तौर पर दिए गए थे। ये थी और ज़माने में जो हिम्मत न हारे का दूसरा हिस्सा। यकीनन आपको पसंद आया होगा, तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और लाइक्स भी कीजिएगा। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला इससे भी अच्छा और लिखने की, मज़ीद अच्छी चीज़ें लिखने की और आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी अपनी महर नसीम।